Salut tout le monde, je suis Clément Gétuot, professeur de langues étrangères. Aujourd'hui, c'est notre première rencontre. Nous allons faire notre présentation personnelle. Bienvenue à notre communauté d'aprendizaje. Bienvenidos a nuestra comunidad de aprendizaje. Hoy es nuestro primer encuentro en nuestra primera clase de francés. Vamos a hacer nuestra presentación personal. Pero antes, hemos de aclararles y recordarles la importancia que tiene la lengua francesa en el currículum dominicano. República Dominicana, un país con el turismo creciendo siempre, necesita que usted domine también el idioma francés. Recuerde, cada lengua que usted domine tiene una puerta más abierta para que usted pueda insertarse en el mundo profesional y también el mundo de labor. Pero antes de hacer nuestra presentación personal, hay una información de suma importancia que queremos compartir con usted. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Salut neurona, ¿ça va? Ça va bien, profesor. A mí me encanta el francés, pero me da miedo pronunciar mal las palabras. Oh, le encanta el francés, pero le da miedo pronunciar mal las palabras, cometer errores. No, no hay necesidad de tener miedo, pues el aprendizaje de una lengua que no es su lengua materna se desarrolla sin vergüenza. ¿Sin vergüenza? No, perdón, neurona, no quise ofenderla. Quiero decir sin vergüenza, sin miedo. Pues a partir de ahora vamos a cometer errores. Comenzamos cometiendo errores, los cuales después de ser corregidos, trataremos de mejorar. Es bueno que sepamos el francés como las otras lenguas romances, nacidas o nacidos de una misma madre, el latín, tienen mucha similitud. Dos hermanos, unos hermanos, hermanas, sí tienen su parecer, se parecen en algo. Entonces, esas lenguas tienen mucha similitud. Por ejemplo, si observamos las palabras científicas, entre otros grupos de palabras, se parecen ahí. Por ejemplo, tecnología en francés, tecnología, geografía, geografía, física, gastronomía, gastronomía, educación, educación, ciencias, restaurante, historia, electricidad, diccionario. Si ha observado que estas palabras, sin la necesidad de un diccionario, podemos traducirlas o interpretarlas. Ahora bien, no nos olvidemos que existe el regionalismo en la lengua. Hay errores que deben cometerse en el inicio del aprendizaje.
Sí. Ahora, se puede considerar como regionalismo. Observe eso en el mismo español hablado en República Dominicana. Se imagina que yo soy de Cibao. Mi hermano me iba a llamar y se descargó el celular. No todos los del sur hablamos con la R, son algunos. Bien, así que vamos a iniciar, cometemos errores y corregimos y aprendemos todos. Así que adelante con nuestro aprendizaje. Es tiempo de presentarle nuestra palabra clave. Notre mot clé pour aujourd'hui, c'est présentation. Présentation. C'est l'action de se présenter, donner des informations de soi, par exemple nom, prénom, âge, nationalité, domicile, entre autres. Presentación es la acción de presentarse, dar informaciones personales como su nombre, apellido, edad, nacionalidad, residencia, entre otros. Maintenant, si je dis fiche, apostrophe, fiche d'identité. OK, accent. Fiche d'identité. Dans ce cas, nous allons utiliser le nom, OK? Nom. Voilà. Nom. Prénom. Prénom. Alors, vous avez compris quand dire nom et prénom, la différence qu'il y a. Maintenant, nous disons nationalité. Bien, nationalité. OK. Et puis, âge. Âge. Ici, je mets accent circonflexe, non? Âge. OK. Et puis, je peux dire ici domicile, non? Domicile. Bien. Maintenant, nous allons essayer de remplir cet espace. Vamos a completar esto. Necesito que cada uno en su cuaderno escriba la información propia, la información personal. En nuestra pizarra vamos a colocar un ejemplo, ¿no? Je vais seulement donner un exemple sur le tableau, mais vous allez écrire l'information réelle, OK? Su información real. Allez-y. Bien. Par exemple, de nom, je peux dire Pérez Bello. Yeah. Voilà. Pérez Bello. Hein? Oui, très bien. Maintenant, je viens avec le prénom. Pour le prénom, je vais dire Juan José. Voilà. Juan José. C'est un nom très commun, non? Juan José. S'il vous plaît, il faut toujours commencer les noms propres avec une lettre majuscule. Bien. Nunca escriba su nombre, por favor, iniciando con letra minúscula. No es nombre común, es nombre propio. Et voilà, nous continuons ici. La nationalité, dans ce cas, nous disons, bien, dominicain. Dominicain. Voilà. Dominicain. Voilà. Et maintenant, pour âge, nous disons, par exemple, nous allons utiliser l'âge pour quelqu'un de votre âge, de ce groupe ici, je dirais 13 ans. OK? 13 ans. Ah, domicile. Jaguate.
Voilà, Yaguate, San Cristóbal. Voilà, Yaguate. Yaguate, ok? San Cristóbal. Bien, Yaguate, San Cristóbal. Maintenant, je suis sûr que chaque étudiant a déjà élaboré sa fiche d'identité. Bien? Oui, vous avez élaboré votre fiche d'identité, ya élaboró su ficha de identidad. Nous allons utiliser cette fiche d'identité dans un instant pour faire notre présentation personnelle. Voilà. Oh, Neurona. ¿Ça va? Disculpe, profesor. Ouais. Acabo de verificar y algunos estudiantes nos envían preguntas vía redes sociales. Oh, qué bien. Hay estudiantes que están conectados. Qué bueno que están conectados, viendo y aprendiendo con nosotros en esta clase. Tienen preguntas, ¿no? Así es. Bien. Rocío Carvajal, desde Sabana Perdida, nos pregunta, ¿cómo se dice estoy en tercero de secundaria en francés? Ok, Rocío Carvajal desde Sabana Perdida. ¿Cómo yo digo estoy en tercero de secundario en francés? Ok. Je suis en troisième secondaire. Je suis en troisième secondaire. Rocío, vous pouvez répéter après moi, Rocío, depuis chez vous. ¿Podría repetir conmigo desde su casa, Rocío? Je suis en troisième secondaire. Très bien, Rocío. Voilà. ¿Il y a d'autres questions? ¿Hay más preguntas? Así es. Bien. Nilda Pérez, desde Duvergé, nos pregunta, Duvergé. ¿cómo se dice en francés? Voilà. Merci. Très bien. Alors, comment se dice en français? Wow, très bien. C'est une très bonne question, hein? Comment se dice? Comment on dit? Comment on dit? Comment on dit papa en français? Papa. Voilà, très bien. Neurona, autre question? Y por último, Ok. Roberto Hernández, desde Asua, nos pregunta, ¿cómo se dice gracias en francés? Et Roberto Hernández depuis Asua, non? Asua, voilà, la Asua de Compostela, la Yaya, Monte Bonito de Asua, voilà. Et Roberto, gracias, merci, ok? Gracias, merci, merci, ok. Très bien, merci beaucoup Neurona, merci pour cette participation. Et voilà, maintenant, nous avons écouté, nous avons répondu a des questions, hemos escuchado y respondido a algunas preguntas de nuestros estudiantes que desde lejos se conectan y dan seguimiento a esta clase. Les invitamos asimismo a que elaboremos nuestra presentación personal. Pero para elaborar esta presentación personal y que desde al escribir cada expresión pueda ir repitiéndolas, les invitamos a que pronuncien con nosotros, a que repitan las siguientes expresiones o palabras con nosotros, por favor. Este es nuestro vocabulario para este momento. Dominicain, Dominiqué, dominicaine. dominicain, OK? Masculin, dominicain. Féminin, dominicaine. Étudiant, étudiant, étudiante. étudiante. Masculin, étudiant. Féminin, étudiante. Bien. Je suis, Je suis, je suis, je suis, j'ai, je, j'ai, il est, il est, elle est, elle est, OK? Il est masculin, elle est féminin. Il a, il a, elle a. elle a, Il a, il a, elle a. elle a. OK. Très bien, ça a été très, très bien. Et maintenant, nous vous invitons à compter de 1 jusqu'à 20, s'il vous plaît. Les invitamos a que contemos juntos del 1 al 20, puesto que para decir nuestra edad, para decir su edad, hay que
poder decir los números bien. Sabiendo que estamos toditos en este rango del 13, 14, vamos a aprender del 1 al 20. Répétition, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. OK. Merci, Neurona. Et maintenant, avec la même information que nous avons dans notre fiche d'identité, nous allons élaborer notre présentation personnelle. Par exemple, ici, pour élaborer notre présentation personnelle, je vais effacer ici pour continuer, s'il vous plaît. OK? Alors maintenant, ce n'est pas la fiche d'identité, c'est notre présentation personnelle. Bien. Par exemple, dans ce cas ici, je dirais, OK, présentation, OK, présentation personnelle. OK, présentation personnelle. Dans ce cas, je vais venir avec l'expression que nous avons répétée un instant. L'expression que repetimos hace un instante. Voilà. Je suis, OK, je suis. Alors, nous avons utilisé Juan José Pérez Bello. Nous allons utiliser le même nom. Vamos a utilizar el mismo nombre que utilizamos hace un ratito. OK, je suis Juan José Pérez Bello. OK, je suis Juan José Pérez Bello. Et maintenant, je dirais, je suis, OK, maintenant nous venons avec la nationalité, non? OK, je suis dominicain. S'il vous plaît, il faut toujours utiliser la lettre majuscule pour commencer avec la nacionalidad. Para escribir la nacionalidad debe usarse letra mayúscula para comenzar. Sinon, se transforma en adjetivo. Et maintenant, je dirais, j'ai 13 ans. Alors, c'est Juan José qui parle. Non, ce n'est pas moi. Moi, j'ai... je suis très vieux, hein? OK, voilà. J'ai 13 ans. Et puis, je dirais maintenant, je suis étudiant. Je suis étudiant en troisième. Je suis étudiant en troisième secondaire. OK, bien. Voilà. Je suis étudiant en troisième secondaire. Maintenant, je vais seulement faire la lecture pour vous ici, espérant que vous fassiez aussi votre propre lecture à la maison. Bien. Je suis Juan José Pérez Bello. Je suis dominicain. J'ai 13 ans.
je suis étudiant en 3e secondaire. Alors maintenant, c'est votre tour à la maison de faire votre lecture. Es el tiempo que usted haga la lectura en casa, por favor. Maintenant, Neurona, ça va Neurona, vous êtes là? Sí, profesor. ¿Vous avez appris quelque chose? ¿Ha aprendido algo hoy en la clase? Claro que sí. Ajá, Hoy he aprendido a presentarme en francés. bien. Voilà, présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Neurona. Je suis dominicaine. Je suis étudiant en 3e secondaire. Hey, très bien, Neurona, ça a été très bien. Voilà, ça a été excellent. Bien, et merci Neurona pour votre excellente participation aujourd'hui. OK? Je suis très content de votre participation. Et maintenant, n'oubliez pas de pratiquer, s'il vous plaît, de regarder les vidéos. Merci, ça a été tout pour aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine. Bye bye.